अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भलीकार मैं तव्हांजी मेज़बान सबिन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं। अहम तरीन ॾींहुं आहे वैक्सीनेशन जो आगाज़ मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में शुरू थी चुको आहे। सिंध जे पिणु कुझु ज़िलनि में वैक्सीनेशन लॻण जो आगाज़ थी चुको आहे, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेके मुख़्तलिफ़ मामलनि ते इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि में एजुकेशन भी अची थी वञे, उन में डेवलपमेंट भी अची थी वञे, उन में हेल्थ जा मामला भी अची था वञनि, उन में समूरा जेके सिंध ऐं वफ़ाक़ जे विच में मामला आहिनि जिन जो सिधो सओ तालुक़ु अवामी मसइलनि सां थिए थो, अवामी वहिंवार सां थिए थो, उन्हनि ते सियासत अॼु बि थींदे बंदि नज़र नथी अचे। अॼोके प्रोग्राम में इन ई मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में इन हवाले सां जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां तालुक़ु रखंदड़ मंसूर शेख साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि तर्जे निगार इमरान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। असांजा टिया महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ नईम मवान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। शेख साहब, एजुकेशन खां जेकॾहिं शुरूआत कजे, तमामु घणो बेसिक असां वटि एजुकेशन जेका सूरत हाल आहे उन ते केतिरनि सालनि खां जाली भर्तियुनि वारा मामला, गोस्ट स्कूलनि वारा मामला, इहे सॼा तनक़ीद बि तमामु घणी थींदी। ताज़ो हिकिड़ी वीडियो वायरल थी आहे, इन हवाले सां बि वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत जे विच में बयानबाज़ी जो सिलसिलो असांखे बंदि थींदे नज़र नथो अचे, छा चवंदो? मां अर्ज़ु कयां त तव्हां ॾिसंदो त जेको एजुकेशन आहे उहा प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे 90% डिवोल्यूशन खां पोइ 18th अमेंडमेंट खां पोइ। ऐं जेकॾहिं तव्हां सिंध जे हिननि 12-13 सालनि जो बजेट खणंदो एजुकेशन ॾे त hundreds of billions, रुगो 100 बिलियन न, hundreds of billions से इन्हनि ख़र्च कया आहिनि। ऐं अॼु बि तव्हां कंहिं ॻोठ में वञो, कंहिं शहर में वञो, मूं त घणनि जॻहियुनि ते ईअं बि ॾिठो आहे त जेके असांजे घर में मासियूं कमु थियूं कनि, जेके मुलाज़िम आहिनि, उन्हनि जी बि प्रायोरिटी न आहे त सरकारी स्कूल में ॿार पढ़ाइनि, ठीकु आहे न। ऐं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जो तवाज़ुन कंदो प्राइवेट स्कूल में टीचर खे छा थी पघार मिले ऐं सरकारी स्कूल में केॾी। सरकारी स्कूल में तव्हां ॾिसंदो त ॿीणी ऐं टीणी थी पढ़े, पर काई अकाउंटेबिलिटी न आहे। तव्हांखे जेको आहे न उन जा कमदार, हुननि जा चमचा, भोतारनि जा, वॾेरनि जा, सियासतदाननि जा, ऐं कुझु न मिले त चई साईं भला मूंखे मास्तरीअ जी नौकिरी ॾे। यानी ही उहो शोबो आहे जिते तव्हां दुनिया में वेंदो त किथे उस्ताद कोर्ट में बि वेंदो न त जज सम्झो उथी बीहंदो, ठीकु आहे न। ऐं उस्ताद जॾहिं असीं पढ़ंदासीं, असां सरकारी स्कूलनि मां पढ़ियल आहियूं, त जेकॾहिं उस्ताद साम्हूं हूंदो हुयो त या झुकी मिलंदासीं या घिटी बदिलाए वेंदासीं। हा, ॻाल्हि इहा आहे त उहो एतिराम ख़तमु थियो आहे, छॾ लाइ त मयार सरकारी स्कूल जो एॾो किरायो वियो आहे। सरदार शाह तालीम वारो वज़ीर उन ख़ुदि इहा ॻाल्हि एडमिट कई त उस्तादनि जो जेको मयार आहे उन हवाले सां उन्हनि जे कमेंट्स जेके आहिनि से तव्हांखे ख़बर हूंदी न। त मूंखे ॿुधायो, जॾहिं तव्हां मूंखे ॿुधायो त कमेंट्स, जॾहिं वज़ीर कमेंट्स ॾे त उन वज़ीर खे सेक करणु घुरिजे न, उनजी ज़िमेदारी आहे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आहे, ठीकु आहे न। जेकॾहिं सुभाणे जेके बि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या जेके उनखे ॾिसनि था उहे रुगो उन ते राय ॾियनि त हे हीअं न थियणु घुरिजे ऐं अमल कुझु न, त उहे छो वेठा आहिनि? इहो त पोइ जंगल जो कानून थी वियो त जेको जंहिंखे वणे उहो ईअं करे। त ॻाल्हि इहा आहे त इन जो अल्टीमेटली वरी ई असां ते इल्ज़ाम हणनि था त हिनखे करप्शन खां सवाइ बि कोई ॻाल्हाइण नथो अचे। इन जो बुनियाद रहीम जे दौर जा स्कूल आहे, पर हाणे त सूबे में सिंध पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, 12 सालनि में इन्हनि स्कूलनि खे पीपल्स पार्टी खे ही ऑन करणो आहे। राव साहब, क्या कहेंगे आप? पीर मजहर साहब के दौर में SNE इनकी मंजूर होनी थी स्कूल्स की, और इनमें किसी में फर्नीचर का मामला, किसी में कोई मामला, किसी में कोई मामला, 8 से 13 तक ये मामला हुआ था। 11 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, काम इसका रुका हुआ था, और इन स्कूलों की जो सूरत हाल है वो वीडियोस के जरिए हलीम आदिल शेख साहब ने जो दिखाई है। देखिए, हलीम आदिल शेख साहब ने जो वीडियो वायरल की है जिस स्कूल की, वो 2000 एजुकेशन की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन की सूरत हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। 2012 में उसका क़याम हुआ था। उसके जवाब में सईद गनी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये अभी हमारे पास आया नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर के पास है। तो मसला ये है कि इतना 9 साल का अर्सा बीत चुका है,
تو اس میں یہ 11 سال اس کام کو ہوئے ہیں، اور ایک نہیں کافی اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک ایجوکیشن کے حوالے سے مکمل نہیں ہوئے. کس کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے، بدے ہوئے اوتاقیں بنی ہوئی ہیں، اور کہیں ٹوائلٹ کا مسئلہ ہے، چھتیں نہیں ہیں. یہ سندھ کے اندر ہے. یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق 40 لاکھ جو بچے جو ہیں وہ اس تعلیم سے محروم ہیں سندھ میں. ابھی میں پچھلے دنوں پنجاب میں تھا تو جو وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کا جو گھر ہے وہ ہاشمی چوک کے پاس ہی ہے. تو میرا جانا ہوا وہاں پر، تو وہاں پر بھی ایک ہائی اسکول ہے جس میں یہی بالکل نظام تھا جو حلیم عادل شیخ صاحب دکھانا چاہ رہی تھی. پنجاب کا علاقہ ہے، اس میں آپ چلے جائیں، شیخوپورہ میں چلے جائیں، آپ قصور میں چلے جائیں، آپ ملتان کے اندر جو مختلف جو چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے ہوئے، یہ چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی. تعلیم کا نظام یہ ہے. اب جس ملک کا وفاقی وزیر یہ جو بات کر رہے ہیں، یہاں پر سعید غنی صاحب کی لے لیں، وہ بھی تو بتا رہے کہ 34 تاریخ کو اسکول کھلنے ہیں. اب اسے پوچھیں کہ یہ معاملات کیا ہیں ان کے، 34 تاریخ کب آئے گی ان کی. اب اسکولوں کا جو معاملہ ہے اس سے زیادہ بھیانک صورتحال یہ ہے جو پرائیویٹ اسکول ہے. اب گھوس اسکولوں کی بات کریں تو وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہے جن کا صرف کاغذوں میں ہی درج ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کس طریقے سے بن جاتے ہیں، کیسے سامنے آ جاتے ہیں یہ. اب ان کی 16 ہزار پرائیویٹ اسکولوں کی فیس ہے جو ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. سرکاری اسکولوں کے اندر تو آپ گدے گھوڑے بندے پہ دکھا دیں گے، پرائیویٹ میں جائے گا تو اتنی تو تنخواہ نہیں ہوتی کسی غریب کی. نعیم صاحب کیا کہیں گے، 30 یا 20% جو ہے ان اسکولوں کا ایجوکیشن کے حوالے سے جو بلڈنگز ہیں، عمارات ہیں، ان کا کام رکا ہوا ہے. یہ کام 11 سالوں میں پیپلز پارٹی نہیں مکمل کروا سکی، اور کہیں پہ موالی، کہیں پہ باڑے، اس طرح کی صورتحال ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس کو آن نہیں کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب سامنے آتی ہے تو لازمی سی بات ہے تنقید برائے اصلاح بھی ہوتی ہے. اور اسکولوں کی اگر تعداد بات کروں تو تقریباً 23,000 اسکول میں سے، کیونکہ ابھی ارباب رحیم صاحب کی آپ نے بات کی، تو 9,000 اسکول ان کے دور کے اندر رن ہوئے ہیں. اور جو گوس ملازمین تھے جس طریقے سے ان کو اپائنٹمنٹ دی گئی، پھر بات یہ ہے کہ منصوبے جس طریقے سے سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے جاتے ہیں، انہی ماسٹروں کو لے کر پریس کلب پہ مظاہرے کرائے گئے، پھر انہی کے انٹرویو لیے گئے. کسی کو ایپل کی اسپیلنگ نہیں تو کسی کو جو ہے وہ اور کسی کی اسپیلنگ نہیں. یہ سارا کام وہ جو ارباب رحیم صاحب کے دور میں تھا. جو اس گوسٹ اسکول بنے تھے، اس گوسٹ اسکول کے جو ملازمین تھے، لازمی سی بات ہے اب ان کو کرنا کیا ہے. جب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، سندھ حکومت نے جب ان کو نوکری سے نکالا تو احتجاج کی طرف گئے، احتجاج کا سہارا انہوں نے لیا. اور اسکولوں کی بات کریں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، کبھی کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو اس کو سی ایم صاحب تک پہنچایا گیا ہے، اور سی ایم صاحب تک نہیں تو وفاقی حکومت اس پہ جب آتی ہے تو پھر ڈیبیٹ ہو کے بات کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. آج مصیبت پتہ ہے کیا بنی ہوئی؟ آج مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ جتنے منصوبے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور سندھ حکومت کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، جو منصوبے جس طریقے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو اسکولوں کی صورتحال ہے، وہاں پہ جو قبضے ہیں، وہاں پہ جو اس طرح کے باڑے بنے ہوئے ہیں، موالی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچرا ہے، بہت ساری ایسی خالی عمارتیں جو ہے کچرے کا ڈھیر بن جائے، یہ وفاق آ کے کر رہا ہے؟ دیکھیں وفاق نہیں کر رہا ہے. جس اسکول کی ویڈیو کیوں ویڈیو پہ بات ہوئی، جس اسکول کی ویڈیو وائرل کی گئی ہے، پہلی بات یہ رہی کہ وہ اسکول کے اندر ہوتا ہی ہے. میں نے کہا نہیں، منصوبے کیا بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ پہلے بحث اندر کرتے ہیں، پھر اس کو ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہتر ہی ہوتا 2008 سے 2013 تک یہ معاملہ ہوا، 11 سال سے کام رکا ہوا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا مختصر بتا دیتی ہوں کیونکہ باقی ایشوز بھی ہیں. دادو میں 5 لاکھ کی آبادی ہے جس میں گرلز ہائی اسکول ایک ہی ہے سنیما چوک پہ. اگر ان عمارات پہ اتنا عوام کا پیسہ جو ہے بجٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خرچ کیا گیا ہے تو اس کو فعال بنانے کے لیے بھی پیپلز پارٹی کو ہی لائے عمل جوڑنا پڑے گا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی بھی اسکول اس صورت میں بنتا ہے جو الیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے، کیپیسٹی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر، کسی یو سی کے اندر، تو اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر پھر بات یہ ہے کہ ورکنگ ہوتی ہے. کہیں پہ ایسا ہے کہ اگر اسکول کم ہے، اور ایسا بھی ہے کہیں اسکول بہت زیادہ ہے. میں یہ بھی آپ کو دعوے سے بتا دوں، ایسا ہے کہ ایک یو سی کے اندر 12 اسکول ہیں. اور 12 اسکول کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہہ دیا منسٹر نے، ایم پی اے نے کہہ دیا، ایم اے نے کہہ دیا، یا پھر وہاں جو الیکٹڈ نمائندہ وہاں یو سی کا چیئرمین ہے یا ڈسٹرکٹ کا چیئرمین ہے، اس نے کا اسکول رن کر دیا. ایم پی اے نے کہہ دیا ہے کہ ایسا بھی ہے. ابھی دیکھیں ایسا بھی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ بات یہ ہے کہ جہاں کمی ہے وہاں کمی کوتاہیاں بھی پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 5 لاکھ میں نے آپ کو بتایا، 5 لاکھ کی آبادی پہ ایک گرلز ہائی. بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس صوبے کی، کہ جو پروفیشنل کام ہے، آپ انجینئرنگ کا جہاز بنانے دے ڈاکٹر کو،
ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کا یہ کام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جب تک وہ پروفیشنل ٹیم کے ساتھ نہ بیٹھے, اسٹیٹکس نہ دیکھیں, وہاں کی آدم شماری نہ دیکھیں, وہاں پہ تعداد کتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہ دیکھیں. اب آپ کو بلڈنگ بنانی ہے شہر کے اندر, بنانے 22 کلومیٹر باہر ہے اسکول کی, تو وہ کون پڑھنے جائے گا جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور اس کا حل اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے اس کو لٹکائیں, اس سے ریکوری کریں, مر گیا ہے تو قبر سے نکالیں, اس کے جو پیسے چھوڑ کے گیا ہے اس کو ضبط کریں. کوئی اس میں قانون سازی کرے نا. جب ہم قانون سازی سخت کرنے جا رہے ہیں تو بھائی صاحب باہر چلے جاتے ہیں کہ جی نہیں, نیب کو ہمارے طریقے سے چلنے دے. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی صرف اپوزیشن کی نہیں ہونی چاہیے, اور یہاں پہ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے, اور اس سے پھر وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے. ہماری تو اپوزیشن ہے, کل کی اپوزیشن آج بھی حکومت ہے. میں عرض کروں نا, کس اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ان چیزوں سے نہ گھبرائیے. آپ کرنا ہے, ہم کہتے ہیں آپ نے کرنا ہے, آپ احتساب کریں, آپ روزہ ووٹ کریں. ہم نے تو بات یہ کہ 11-12 سال جیلیں کاٹی, ہم نے تو بات یہ کہ سب چیزوں کو فیس کیا. آج صورتحال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, ان کے منصوبے کیا ہیں جو منصوبے بنا رہے ہیں. اچھی اپوزیشن کا یہ کام ہے, دیکھیں نا, کہ وہ گورنمنٹ کے جتنے نقص ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کی نشاندگی کرے اور ان کو پورا مانیٹر کریں. وہ ایجوکیشن, دیکھیں گورنمنٹ مینلی کس میں دیتی ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, لوکل گورنمنٹ, اس میں ہی سروسز دیتی ہے نا, مین جو عام آدمی کو. تو آپ ہر چیز پہ اگر ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے نا, پبلک ریپریزنٹیٹو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے نالی بنوانی ہے, مجھے اسکول بنانا ہے اپنی مرضی کا, میری مرضی سے روڈ بنائے جو بھلے 15 دن کے بعد ٹوٹ جائے, تو یہ الٹیمیٹلی یہ ریزلٹ آئیں گے. تو سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کے بعد بھی اگر حکومت کام نہ کرے تو اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اس کے بعد کیا گیا, اس کے بعد یہ اکاؤنٹیبلٹی, اس پہ پھر کرایہ ہوتی ہے. نعیم صاحب ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے, بہت امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی دونوں کی صورتحال بڑی خراب ہے. لیکن اس وقت جو کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ بھی ہمیں وفاق اور صوبے کا تنازع ابھرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. صوبائی وزراء سندھ سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ سندھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمیں چائنا سے براہ راست ہم لینا چاہ رہے ہیں ویکسین, اور ہمیں لینے اجازت نہیں دی جا رہی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وراثت ہو رہی ہے, جو تقسیم ہو رہی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے, اس میں بھی شفافیت پہ بڑا انہوں نے سوال اٹھایا ہے. دیکھیں ابھی بات یہ کہ جو ویکسین اس وقت منگائی ہے, جو ہمیں دی ہے چائنا نے, اور ویکسین جس طریقے سے تمام صوبوں کو انہوں نے دینی تھی, اس کے اوپر بھی ایک تقاضا کھڑا ہو گیا ہے. بات یہ کہ پنجاب حکومت اس لیے کچھ نہیں بول سکتی کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے. اسی طریقے سے کے پی کے اس لیے نہیں بول سکتی ہے کہ وہاں بھی ان کی حکومت ہے. بلوچستان میں بھی کولیشن میں بھی موجود ہے. اب ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ریکوائرمنٹ ان کے سامنے رکھی اور ان کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً 25 جو ہے وہ سینٹر ہم بنائیں, 25 سینٹر سندھ کے اندر بنائیں. تو اس سینٹر کے لیے ہمیں جو ویکسین چاہیے وہ اتنی کیپیسٹی کے اندر چاہیے. وہ آپ لوگ چائنا سے منگوانا چاہتے ہیں. وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ بات یہ پہلے تو یہ کل آئے گی, ایک ہفتے بعد ہم منگا رہے ہیں, 2 ہفتے بعد منگا رہے ہیں. یا لوگوں کی زندگی تاؤ پہ لگی ہوئی ہے, لوگ ہاسپٹلائز ہوئے ہیں, بچے اگر جائیں بڑے اسپتالوں کے اندر, بچوں کے ساتھ وقت کیا صورتحال کریٹ ہوئی پڑی ہے. بجائے ان کا جوابات دینے کے آخر میں فیصلہ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم چائنا سے خود رابطہ کرتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جہاں سے خریدنی پڑی تو سندھ حکومت جو ہے اپنے وسائل پہ وہ جو ہے ویکسین خود خریدے گی. نہ تو یہ رسپانس کر رہے, نہ کسی قسم کا جو ہے وہ جواب دے رہے. پھر اسی طریقے سے میں اگر بات کروں, کیونکہ ابھی ایجوکیشن کے اوپر بھی ہماری منسٹر نے بات کہی تھی کہ اسکول جو آپ کھولنے جا رہے ہیں, ہمیں اقوام متحدہ نے جو اس وقت ایس او پی دی ہوئی ہے تمام ممالک کو, جن ممالک کے اندر 3% سے نیچے کرونا ہوگا تو وہاں اسکول نہیں کھل سکتے. آج ہم 7.8 پہ کھڑے ہوئے, اور اب فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں, این سی او سی سے ہو رہے ہیں. اب یہ بات کریں صوبہ خود مختاری کی, صوبہ خود مختاری جو فیصلے صوبہ خود مختار تھا کر رہا تھا, تو الحمدللہ WHO نے سرایا بھی تھا وزیر اعلیٰ سندھ کو, اور کہا کہ بہترین آپ اس پہ. کھلنے کے بعد سعید غنی صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر کرونا کیسز بڑھتے ہیں تو ہم اسکولوں کو بند کر دیں گے, تو یہ انہوں نے
NOC पूछ के नहीं कहा उनसे, वफाक से नहीं पूछा, ये 18वीं तरमीम के तहत खुद मुख्तार है, कुछ काम इनके भी करने की वजह क्या है? सारा इल्जाम वफाक पे नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम और मैं कोर्ट इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि अगर आप वफाक के साथ मिलकर चलेंगे, वफाक से पहले बात करें हमें इतनी चीज़ चाहिए, अगर वो नहीं करता तो फिर आप इसमें कर सकते हैं, बराह रास्त सबूत पेश करें आप। दूसरे तरीका कार यह है कि जो सिंध हुकूमत जो भी काम करेगी या वफाक जो भी काम करेगा वो लाजमी तौर पे अपने हरीफ को क्रिटिसाइज ज़रूर करेगा, उस पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाएगा। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था वज़ीर आला सिंध की, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि इस वक्त जो सारे मामला था लगता है अवाम के लिए ठीक है, लेकिन बीच में एक ऐसा नुक्ता कि हमें वफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, यहाँ पर आके मामला ख़राब हो जाते हैं। किस तरीके से 1100 अरब का पैकेज कामयाब होगा? आप अपने नुक्ता चीनी को पहले सामने रखते हैं कि मैंने कहाँ पर मामले को ख़राब करना रखना, अपने 800 अरब रुपये भी याद रखने और वज़ीर आज़म साहब को तनकीद का निशाने भी बनाना। मामलात सही किधर हैं? वो तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो सूरत हाल हुई है अली ज़ैदी के हवाले से, जो वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि उनका बिहेव सही नहीं होता, फिर उन्होंने खत, वो ये भी तो सारी बातें हैं। जो ओपन किया है वो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया है? इसमें भी वफाक का अमल सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है। असल में 3-4 लोग ऐसे, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा बात को, पता है क्या, वो बात बनने नहीं देते। अली मादिल शेख, अगर मैं बात करूं, अली ज़ैदी, इसी तरीके से डॉक्टर इनका वो फिरदौस निकवी, और एक आध दो इनके ऐसे लीडरान हैं जो सारा दिन उनका बात ही उनकी काविशें होती। मैंने कहा ना, ये जिस किस्म के मंसूबे बनाते। अली ज़ैदी ने कहा कि मैं आके सफाइयाँ करूंगा, हमने कहा वेलकम करो, उस पर आके तनकीद शुरू कर दी, सफाई कचरा फेंक के चले गए। बात ही कि हम इनके साथ खड़े हैं, और ये इनके मंसूबे क्या है जो हमारे खिलाफ बना रहे हैं। कभी आते हैं हमारे बेहतरीन अस्पताल छीनने की बातें करते हैं, कभी आते हैं हमारा PI उठाते हेड ऑफिस ले जाने की बातें करते हैं, कभी आते हैं स्टील मिल के मुलाजमीन को बेरोजगार करते हैं। अली मादिल शेख का नाम लिया, ऐसे इनमें भी कुछ लोग मौजूद हैं, कभी आते हैं स्टील मिल के मुलाजमीन को बेरोजगार करते हैं। पूरी दुनिया में मिलें खत्म हो गई है। अगर सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत के चए थी भई असांखे इजाज़त ॾियो, असां चाइना मां जेको आहे साइनोफार्म वैक्सीन घुराइण चाहियूं था सूबे जी घुर्ज जे मूजिब, त छा इहो ग़लति आहे? मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां, कोई भी कंहिंजा पार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनक्रोच नथो करे सके, कोई भी कानून का मथां न आहे, कोई भी आइन का मथां न आहे। हिन वक़्तु जेका वैक्सीन असांखे मिली आहे उहा ख़ैरात में मिली आहे, अते जे तौर ते मिली आहे, ऐं हुननि सॼो शेड्यूल ॾिनो आहे, ऐं असीं इक्वली पॉपुलेशन के हिसाब से बांटीदासीं ऐं प्रायोरिटी फिक्स कयूं। त जेके मां ॿुधायां न, कॉन्स्टिट्यूशन में मुल्क सां डील कंदो आहे, कानून उन जी इजाज़त नथो ॾे, आइन नथो ॾे, ऐं उन खां पोइ ही कीअं घुराईंदा? जेकॾहिं असां त पैसनि ॾियण लाइ वफ़ाक़ तयारु आहे न, हुननि अतियो ॾिनो ऐं हुननि शेड्यूल ॾिनो आहे। हीअ त कोई आसमान मां मींहुं न आहे जो किरंदो ऐं खणी ईंदा, ठीकु आहे न। जेतिरी हुनजी प्रोडक्शन आहे हुननि असां सां कमिटमेंट ॾिनी आहे त बाबा हिन वक़्तु 5 लख वठो ऐं मार्च ताईं तव्हांखे 70 लख ॾींदासीं। अहिड़े तरीक़े सां जीअं हुनजी प्रोडक्शन थींदी थी वञे उन हिसाब सां असां प्रायोरिटी फिक्स कयूं। प्रायोरिटी ईअं न आहे त को अमीर खे लॻंदी गरीब खे न लॻंदी। फर्स्ट लाइन में जेके इन में सर्विस था ॾियनि मेडिकल लाइन वारा, उन्हनि खे, ऐं असां दुनिया जे स्टैंडर्ड्स खे, असीं कोन, दुनिया जे स्टैंडर्ड्स के फॉलो थी करे असां भी उनके था कयूं। ऐं जेका वडी एज वारा कॉन्स्टिट्यूशन जी तव्हां ॻाल्हि कई, जिते ऑर्डिनेंस कढणो थो हुजे उते ई उन ॻाल्हि जो ख़्याल नथो रखियो वञे। जिते असद उमर साहब चए थो शिकारपुर में अमन अमान जी सूरत हाल ते डायरेक्ट वज़ीर आज़म के मुदाख़लत जी ॻाल्हि करे तो उते आइन नथो हुजे। मां अर्ज़ किया ऑर्डिनेंस जी कानून ऐं आइन इजाज़त ॾे थो, जेकॾहिं उन जी इजाज़त न आहे वञनि कोर्ट में। कानून में प्रोविजन ना है, कानून ऑर्डिनेंस छा है, कानून है ना, ऐं उन जी इजाज़त केर तो दे, कॉन्स्टिट्यूशन तो दे। तो असां कॉन्स्टिट्यूशन किथे भी वायलेट न कयो। तव्हां ॾिसो जॾहिं चयो वियो त हेतिरा एडवाइज़र नथा खणी सघो, हफ़ीज़ शेख खे हटाए वियो, ठीक है। एडवाइजर था फेडरल मिनिस्टर अपॉइंट कयो हो, जंहिंमें प्रोविजन आहे त 6 महीननि लाइ प्राइम मिनिस्टर जी डिस्क्रिशन आहे करे सघे थो, ऐं 6 महीननि में जेकॾहिं हू पार्लियामेंट जो मेंबर नथो थिए त हुनखे वरी वापसि कढियो वेंदो। त ॻाल्हि आहे कानून आइन मुताबिक़ हलणु घुरिजे। हिननि जी जेके डिमांड्स आहिनि, हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त ही असीं चाइना खां वठूं था न, ही बि चाइना खां था वठण वञनि। जेकॾहिं चाइना पाकिस्तान खे ॾियण खां रिफ्यूज़ कयो हुजे त सिंध गवर्नमेंट डायरेक्ट अप्रोच करे, हुननि असांखे शेड्यूल ॾिनो आहे।
ऐं शेड्यूल उहो फॉलो थींदो या त ईअं थिए त बाबा रिक्वायरमेंट आहे त असां उते माटेलो को सलूक कंदा हुजूं, सिंध सां ज्यादती कंदा हुजूं त पोइ तव्हां पंहिंजी घुरायो। हाणे हरूभरू स्कोरिंग कयो, पॉइंट स्कोरिंग कयो, हरूभरू सियासत कयो, छा तव्हांखे न मिलियो आहे इन मां हिसो? तव्हां जेका तव्हांजी रिक्वायरमेंट आहे न, तव्हां चओ था 25 सेंटर, त पंजाब जी 60 सेंटरनि जी रिक्वायरमेंट आहे, पोइ असां उनखे 60 सेंटर अलाउ कयो आहे। बाबा जिए इंता हर के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये कभी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पर। वो पीपल्स पार्टी का कहना तो समझ में आ जाता है, लेकिन पंजाब की जो बात करें कितने रिक्वायरमेंट है, कितने उनको मिलनी चाहिए, या वहाँ से आवाज़ नहीं आ सकती। वो उनके लगाए हुए लोग, वसीम अकरम साहब प्लस बैठे हुए, उनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पर, तो वो तो कभी भी उनको कमी भी होगी तो वो उसमें गुजारा कर लेंगे। बाकी अब इसमें देखिए ना, बात ये है कि अभी खुद इन्होंने कहा कि हम आईनी तौर पर जो है हम नहीं जा सकते सिंध हुकूमत, फिर ये कह रहे हैं सूबे खुद मुख्तियारी भी है, फिर आईनी तौर पर नहीं जा सकते। बात ये है कि हमारे पास देखें दो क्राइटेरिया, एक चाइना जो है वो सेल आउट कर रहा है, एक जो ज़कात फितरा निकाल के पाकिस्तान तक पहुँचाए और इन्होंने वेलकम करके ले लिया है। अगर सिंध हुकूमत अपने वसाइल पे ख़रीदना चाहती है तो मुझे ये बताएं इनको प्रॉब्लम कहाँ है? वैक्सीन के मामला पे कुत्ते की काटने की वैक्सीन आपको पता है ना, वो कौन देता है? वफाक देता है तमाम सूबों को। हमने उसके लिए भी इनको लेटर लिखा कि खुदा के लिए अगर आपने सिंध को नहीं देनी है वैक्सीन तो हम खुद जो है दरामद कराते हैं, इंडिया से दरामद कराते हैं, चाइना से मंगवाते हैं। वहाँ भी इन्होंने फिर यू टर्न लेके कहा नहीं जी सूबा सिंध आगे ना निकल जाए। ओ भाई हम अपने पैसों की मंगा रहे हैं, हमें ज़कात खिरात के पैसों की नहीं चाहिए, लेकिन ये तो आदी बन गए, ये तो बात ही कि चंदे के आदी बन गए। अब उसके ऊपर भी बात ये कि ये कहते हैं कि हम जो है वो पॉलिटिकल जो है वो हम साइड पे जा रहे हैं। भाई लोगों की जिंदगी का सवाल है। और मेरे भाई शेख साहब को वैक्सीन के बारे में सही इल्म नहीं है। वैक्सीन अगर वो एक आ रही है तो ऐसा नहीं 3 महीने का गैप आए, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। आप सुबह सिंध को जितनी वैक्सीन दे रहे हो उसके अंदर हमने फिर भी 14 सेंटर हमने खोले, 9 सेंटर में कराची में खोले। हम चाहते थे कि ये चलती रहे, एक रवानगी के अंदर चलती रहे, लोगों तक ये पहुंचती रहे, क्योंकि वैक्सीन का एक टाइम है और टाइम फ्रेम तक जो है वो अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर सेकंड डोज नहीं गई, तीसरी डोज नहीं गई, या वो लोग खुदा ना खास्ता किसी के अंदर कोरोना डायग्नोस होता है या कोई कोरोना ज्यादा होता है तो उसको हमने अगर डोज की तरफ नहीं लेके गए तो और खतरा ही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जितनी हमें यहाँ वो कह रहे हैं ना कि मंगा के उन्होंने ज़कात निकाली है, ला के ज़कात तमाम सूबों को पकड़ा दी। भाई बात ये है कि जरूरी नहीं है कि पूरा पाकिस्तान ज़कात पे चले, चंदे पे चले पाकिस्तान। सिंध हुकूमत को इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो है वो फिक्र है, और क्योंकि सुबह सिंध के अंदर हमें इलेक्ट लोगों ने किया, लोग हमसे सवाल करते हैं, हमसे सवाल करना उनका आईनी तौर पे हक है। लेकिन यहाँ बात ये है कि ना हमें इजाजत देते हैं। अभी मैं बात करूँ कि वैक्सीन के अलावा टेडी दिल वाले मामला के अंदर भी सिंध हुकूमत ने दरखास्त की, अगर आप हमें जहाज नहीं देते हो तो खुदा के लिए हम अपने जहाज खरीद लेते हैं। उसमें भी इजाजत नहीं दी, लोगों की जमीनें बर्बाद हो गई। डायरेक्ट अवाम से है, वफाक और सूबे की सियासत में अवाम पिस रहा है, चाहे वो कोई भी इशू हो। राव साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सूबाई वज़रा ने, सिंध से ताल्लुक़ रखने, उन्होंने कहा है कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कराची को वफाक के पैकेज से चलाया जा रहा है, जबकि 162 अरब का भी लॉलीपॉप वफाक की हुकूमत ने आवाम को दे दिया। आज ये कराची जो है अपना कमाना बंद करो और वफाक इनसे पैसे लेना बंद कर दे तो पूरा वफाकी निज़ाम ठप होकर रह जाएगा। ये चलाता ही कराची है पूरे पाकिस्तान को। और ये ज्यादतियों का मामला है, इसमें सिंध हुकूमत कहीं पीछे नहीं है। इससे जानबूझ के कचरे का निज़ाम पैदा किए जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बर्बाद करने के लिए पूरे के पूरे भर दिया जाते हैं नाले, ताकि पानी जो है वो डिफेंस के गलियों में हमने बहते हुए देखा है। ये सब कुछ जानबूझ के किया जाता है, दिखाने के लिए किया जाता है। और एक दूसरे की लड़ाई के अंदर जो हाल आवाम का है वो आवाम ही जानती है। तो जो नासिर हुसैन शाह साहब करेंगे, थोड़ी देर में अली माजिद शेख साहब उनको बयान दे देंगे, उसका इस तरीके से चल रहा। हम दोनों देखते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता, घंटों का पता नहीं चलता, महीनों का पता नहीं चलता। शेख साहब वफाकी हुकूमत ये असा ऑन का कयूं कराची सिंध राजधानी कराची में असा कम कर सूबाई हुकूमत ये साईं रे गालाण में ये लगे तो असा पाकिस्तान में ट्रेनियूं, ट्रकियूं, जहाज हेलीकॉप्टर सिर्फ उन कम ते लगाया हैं तो यो कचरो खड़ी वञनि सिंध में उछलाइन इन नाला जो ड्रेनेज सिस्टम बंद कर कचरे जो ढेर कर। ठीक है ना, कचरो इन जी जिम्मेदारी है, सफ़ाई इन जी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जो एहसास ॼाणाइण लाइ पोइ साल कराची क्लीन मुहिम हलाईसीं, पोइ हिननि इलाही घड़ियूं मुहिम हलाई। साईं तो चए त असांखां सुठी हॉस्पिटल खसनि था। साईं खे इहा ख़बर ई कोन्हे त सुप्रीम कोर्ट जा इहा अॻु में बि फेडरल गवर्नमेंट जी हुई ऐं सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर तहत
असां टेक ओवर था कयूं त छा इहो असां हिननि खां खसूं था ओरिजिनल पंहिंजी शइ सुप्रीम कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट खे वापसि थी ॾे त तव्हां ॿियूं पंहिंजूं ठीकु कयो न बाबा इहा तव्हांखे तोहफ़े में मिली मूंखे ॿुधायो मां अर्ज़ु कयां त पंहिंजूं ॿियूं अस्पतालूं इन क़ाबिल छो नथा कनि जेका हिननि खे फेडरल गवर्नमेंट ठाहे ॾिनी ऐं फेडरल गवर्नमेंट जी मिल्कियत आई उनखे सुप्रीम कोर्ट वापसि फेडरल गवर्नमेंट खे ॾिनो आहे त तव्हांजे अंदरि सूबो आहे को नंढड़ो ॻोठ न आहे यू हैव हंड्रेड्स ऑफ द हॉस्पिटल्स तव्हां उन मयार ते खणी अचो न असांजूं 2-3 सुठियूं अस्पताल खणी था वञनि ॻाल्हि आहे साईं थो चए त ख़ैरात जी ॻाल्हि आहे ख़ैरात हिनखे सम्झ में अचे नथी असां चाइना खे बि मदद कयो आहे तव्हां ॾिसो उते जेकॾहिं कुदरती आफ़त आई आहे त असांजा जहाज़ हितां भरिजी विया आहिनि न ही हिकिड़ी सुठी दोस्तीअ जो मिसाल आहे को असां ख़ैरात कोन घुरी आहे अवेलेबिलिटी आहे आप उसको जो है ना किसी कोई अगर मेहरबानी करे मुझ पे मदद करे अगर आप मदद करें या मैं कहूँ खैरात मुझे वफाकी हुकूमत इन 27-28 महीनों में क्या इस काबिल नहीं है कि वो भी कोई चीज भिजवा सके किसी मुल्क को मैं अर्ज करूं हमने भी दुनिया में किया है जहां पे भी कुदरती आफत है ये अच्छा नहीं मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में महंगी कर दी थी करवाई ये सुठो सवण हुंदो आ त ता दुनिया में जेके दोस्त ममालिक हुंदा आहिनि बिल्कुल चाइना सां असांजी बहितरीन दोस्ती आहे अमीर मुल्क असां पाण खां अमीर मुल्क खे मदद पैकेज जे हवाले सां 5 मिंट वञ बचन पैकेज जे हवाले सां मुदा का सवाल कयो अॼु सूबाई वज़ीरनि पारां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे पीपल्स पार्टी जो उन्हनि जो चवणु आहे त इहो तासुर ॾियण जी कोशिश कई थी वञे त वफ़ाक़ पियो राजधानी कराची में कमु करे जॾहिं त ईअं कोन्हे कमु त पीपल्स पार्टी पई करे 1100 अरब जॾहिं मां बि उन मीटिंग में हुयुसि प्राइम मिनिस्टर जे सॼे हथ खां चीफ मिनिस्टर बैठो हुयो चीफ मिनिस्टर उन्हनि जा पैसा आहिनि त पोइ जॾहिं असां कराची क्लीन मुहिम असां शुरू था कयूं त 7 मुहिमनि जा नाला रखी शुरू था कनि जॾहिं असां था चऊं त 162 अरब था ॾियूं 1100 अरब था ॾियूं त बिलावल भुट्टो साहब थो चए त इहे पैसा असां ॾियनि पोइ पहिरियों कहिड़ी टिरजोड़ीअ में रखी वेठा हुया 12 सालनि खां हुकूमत में असां त 2.5 सालनि खां आहियूं तव्हांजा साथी जेके अॼु पीडीएम में वेठा आहिनि उहे हुकूमत में हुया सिंध में कंटिन्यू तव्हां हुकूमत में रहिया आहियो मुशरफ जे वक़्त में तव्हां जेको आहे सो हुकूमत में हुयो तव्हां ॾिसो त सिंध जा नाज़िम बणियो जॾहिं त डिवोल्यूशन ऑफ पावर जॾहिं थियो त नाज़िमनि खे पावर अची वियो लोकल गवर्नमेंट अची वई ऐं सिंध जे अंदरि ॾिसो त मेजॉरिटी हिननि जा नाज़िम हुया हुकूमत अपने दिफा में मसरूफ है उनको ये फिक्र नहीं है कि पैकेज शुरू कब कदम बढ़ाना अपने दिफा में लगी हुई है एजुकेशन में मुशरफ एसएमसी फंड जेको आहे न ॾिना जेके इंडिपेंडेंट कयईं हिननि जा वॾेरा हिननि जा नाज़िम हिननि जा जेको आहे न उहे पैसा खाई विया तव्हां उन्हनि जी हालत त ॾिसो ऐं एजुकेशन सां छा कयूं हेल्थ सां छा कयूं तव्हांखे एज़ अ लोकल गवर्नमेंट में वॾी अथॉरिटी ॾिनी वई उन में तव्हां कहिड़ी तरक़ी कराची जी डेवलपमेंट जा कराची में कुछ नहीं हो सकता कौन कर रहा नहीं तो दोनों क्लेम कर रहे हैं सूबाई हुकूमत भी क्लेम कर रही है वफाकी हुकूमत भी कर रही है कि हम काम करवा रहे हैं काम हो रहा है काम हो ही नहीं रहा तो करवा कौन रहा है असल में देखिए बात पता है क्या है बात ये कि एक साहब ऐसा था इस कराची के अंदर मेयर मजे पूरे लिए पूरे अपना टर्नओवर पूरा किया आखिर में पेपर ला के गया 1978 से बात करूं अब्दुल सत्तार अकबानी जो था ना वो 12 साल इस कराची का नाजिम रहा फिर मैं बात करूं फारूक सत्तार नेमतुल्लाह खान मुस्तफ़ा कमाल ये वो थे कभी किसी ने नहीं रोया कि हमें जो है वो इख्तियारात नहीं दिए कि एक साहब जो यहाँ जिसको ये टारगेट कलर कहते थे ना जमात जिनको गले से लगा के इनको नफीस बनाया और मैं अगर बात करूं मैंडेट तो इनके पास है कराची का मैंडेट इनका मुझे बताएं कि कुरंगी के अंदर हमारा कितने एमएनए और एमपी हैं अभी एक हफ्ते के अंदर दो बड़े मंसूबों का इफ्तिताह रहा पीपल्स पार्टी ने किया है फिर बात ये कि इख्तियारात की बात करूं ये कह रहे कचरा उठाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी हो भाई जरा आप चले जाएं वो बल्दियाती एक 2013 निकालो जिसमें खुद वसीम अख्तर ने एक समंदर में खड़े होकर कहा अगर मैं कचरा ना उठाऊं पार्क ठीक ना करूं नालों से कचरा ना निकालूं तो मैं जिम्मेदार हूं मुझसे पूछा जाए और एक अदद लेटर ना डायरेक्टर का बना के उसने दिया था मुस्तफ़ा कमाल को कि आप जो है आज के बाद कचरा 3 माह तक आप उठाएंगे बल्दियाती एक 2013 की जो जिम्मेदारी है वो मेयर कराची की थी अब मेयर कराची जिससे हम ये बात पूछते हैं जिसको एक खराब डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो वाइस चेयरमैन हो साईं कानून पढ़ियो न आहे तव्हां सब पावर गवर्नर जा लोकल गवर्नमेंट जा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पहिरियों हुयो न हुयो उहो कंहिंजी जिम्मेदारी
चेयरमैन्स म्यूनिसिपल जी, ठीक है ना, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इंक्रोचमेंट कंहिंजी अथॉरिटी म्यूनिसिपल जी, मेयर हूंदो, एडवर्टीजमेंट इवन सब शयूं तव्हां खसे ऐं उहो तव्हां 1947 जी त ॻाल्हि कयो जॾहिं फारूक सत्तार हुयो, उन वक़्तु हुजे अब्दुल सत्तार अफगानी हुजे या जेके बि हुजनि, उन्हनि जी अथॉरिटी ॾिसो, उन्हनि जा पावर ॾिसो। ऐं जॾहिं नाज़िम मुशर्रफ क्या उहो त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुयो, चीफ मिनिस्टर हुयो, सब एग्जीक्यूटिव हुयो डिस्ट्रिक्ट जो, सब अथॉरिटी उनखे तव्हां पावर खसे, हाँ, ऐं उन खां पुछा त कम क्यों। अच्छा, ये वो बातें बता रहे हैं जो बात ही ऊपर बात है। ये अपना बताया कि डीएमसी के पास क्या थे, क्या इख्तियार थे केएमसी के पास, बात है कि मेयर कराची के इख्तियार थे। मुझे पता है पार्क जो है वो सिंध हुकूमत ने बनाना था, कानून सर में बता दूं, हमने जो पढ़ा है मैनेजमेंट जो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर माना तव्हां ॾिसो जेके जमादार कम कचरे जो बि चीफ मिनिस्टर, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो भी चीफ मिनिस्टर, वाटर बोर्ड जो भी चीफ मिनिस्टर, ता सब खसे लोकल गवर्नमेंट जा। क्यों खसा हमने? वाटर बोर्ड के अंदर एक माफिया था, उस माफिया ने एक दिन के अंदर गवर्नर जी शरारत चाहे यूनिवर्सिटीज चांसलर हूंदो ना, ता सब पावर असेंबली के थ्रू खसे छॾिया आहिनि। हाँ, नाले में चांसलर आ पावर तव्हां वटि, गवर्नर से सारे इख्तियार ले लिए, सिक्योरिटी भी कुत्ते को सिक्योरिटी मिली हुई है, ये इख्तियार उसको गवर्नर को मिले हुए। बात पता है क्या है, देखिए भुगत क्यों रही है, उसकी वजह ये है कि जहाँ जो सिलेक्टेड हुकूमत बनी है इस कराची के अंदर, जो कराची में आई है, कराची में जो इस वक्त मैंने कहा ना सिलेक्टेड हुकूमत जो कराची में बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कराची के अंदर वही लोग हैं जो जिम्मेदार है, जो कराची के अंदर जो सिलेक्टेड हुकूमत बनी हुई है। देखे ना कराची के एमएनए 21 में से 14 भाई के, ये नहीं बताएंगे 26 इनके, 40 में से इनके मैंडेट दिया है, मैंडेट तो काम करे ना, लेना 1100 रुपए का 162 रुपया एनएफसी अवार्ड की रकम देना, काम नहीं करना। ईंदड़ प्रोग्राम ते निदा इजाज़त अलावा